নমঃ শিবায়। হর হর মহাদেব। নমস্কার প্রিয় ভক্তবৃন্দগণ, আজ সোমবারে আমরা শ্রবণ করব এক শক্তিশালী এবং অত্যন্ত ক্ষমতাবান একটি মহাদেবের মন্ত্র। ভক্তগণ, এই মন্ত্র পাঠের ফলে আপনাদের বুদ্ধির বিকাশ হবে, জ্ঞান লাভ হবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে, রোগ মুক্তি হবে, দীর্ঘায়ু লাভ হবে এবং আর্থিক ক্ষেত্রেও উন্নতি লাভ হবে। তাই বন্ধুগণ, এই সমস্ত উপকারিতা পেতে আজ সম্পূর্ণ শ্রবণ করুন এই শক্তিশালী মহাদেবের গায়ত্রী মন্ত্র। তবে আপনারা একটি ভুল করবেন না, আপনারা এই মন্ত্রটি মাঝ পথে ছেড়ে চলে যাবেন না। যদি আপনার হাতে সময় না থাকে অবশ্যই 21 বার কিংবা 51 বার শ্রবণ করবেন, নতুবা আপনারা 108 বার শ্রবণ করার মাধ্যমে কিন্তু জীবনের সকল বিপদ কাটিয়ে উঠে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবেন। তো চলুন ভক্তবৃন্দগণ, আর বেশি দেরি না করে আমরা মন্ত্র পাঠ শুরু করব। তার আগে আপনি যদি মহাদেবের প্রিয় ভক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিতে একটি লাইক করে কমেন্ট বক্সে হর হর মহাদেব লিখবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ওম নমঃ শিবায়। ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রো প্রচোদয়াৎ। 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 ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি
तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि 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 तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ। ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি 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 তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ। ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি
तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि 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 तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ। ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ।